Visual. Okay guys, yan. Testing muna, rewiring, palit ECU. Yan, ECU bago. Mukhang luma lang pero bago yan. Tapos itong kanya. Nakasaksak yung pan-testing. First try. Tingnan natin kung gagana na. Uy, gumana. Bumukas nga siya, guys. Bumukas siya, guys. Pagod talaga. Ngayon, tingnan natin kung andar, kung ECU niya na yung sasaksak natin. Sige. Pero malamang yan. Guys, di na kami magpe-face reveal ha. Baka ma-discover kami guys. Kamay-kamay lang, okay na yon. Pagtsagaan nyo na lang. Lupit talaga ng ano namin, chip mechanic namin kumamay oh. Ship mechanic. Grabe ka. Saksak na guys. Oh. Ayan na, ECU niya yan guys ha. Oh. 1, 2, 3, fire. Oh, pumutok, patay. ECU malala talaga gar. Boss, nasa yung ano, yung fuse natin. Pakita natin. Guys, ECU talaga, pumuputok talaga. ECU gar. Pumutok gar. Ay guys, yun na, ECU na, problema.